बात करते हैं एतकाफ की। एतकाफ बैठने के लिए चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। मसाजिद में एतकाफ होगा या नहीं, ताहाल फैसला नहीं हो सका। शहर समेत पंजाब भर की मसाजिद में एतकाफ बैठने पर हतमी फैसला ना किया जा सका। शहर की 5500 मसाजिद में एतकाफ बैठने और ना बैठने का फैसला नहीं हो सका। पंजाब भर में 52,000 मसाजिद में एतकाफ के लिए कोई फैसला नहीं किया जा सका। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम 437 मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा औकाफ के अलावा मसाजिद इंतज़ामिया को एतकाफ के हवाले से ताहाल आगाह नहीं किया गया। महकमा औकाफ मजहबी उमूर का नोटिफिकेशन सिर्फ 437 मसाजिद पर लागू होगा। हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका। एतकाफ बैठने के लिए चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। मसाजिद में एतकाफ होगा या नहीं, ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। शहर समेत पंजाब भर की मसाजिद में एतकाफ बैठने पर हतमी फैसला नहीं किया जा सका। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिफरा से। जी शाहिद सिफरा, बताइएगा, ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से शहर समेत पंजाब भर की मसाजिद में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान एतकाफ बैठने के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया है। हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब ने जारी किया, जिसके मुताबिक 437 ऐसी मसाजिद और जामियात हैं जो कि इसी महकमा के ज़ेर इंतज़ाम हैं, उनमें एतकाफ नहीं होगा। दूसरी जानिब ज़रा ने यह बताया है कि शहर में 5500, जबकि पंजाब भर की अगर बात की जाए तो 52,000 जो मसाजिद हैं वो मौजूद हैं। उस पर हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया कि वहाँ पर एतकाफ़ किया जा सकेगा या नहीं किया जा सके। ताहम जो महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब का नोटिफिकेशन है, जिसके तहत पाबंदी आयद की गई है, वो सिर्फ 437 मसाजिद पर लागू होगा। दूसरी जानिब यह भी वाज़ेह कर दूँ कि NCOC के इजलास भी होते रहे। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया कि SOPs के तहत एतकाफ़ किया जा सकेगा, लेकिन अभी चंद घंटे बाकी हैं। नमाज असर और मगरिब के दरमियान जो एतकाफ़ पर जो शहरी हैं वो बैठ जाते हैं, लेकिन चंद घंटे बाकी होने के बावजूद हतमी फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया कि शहर की हज़ारों मसाजिद में जहाँ पर शहरी एतकाफ़ के ख्वाहिशमंद हैं, उनको इस बात की समझ नहीं आ सकी या कोई इस तरह की बात सामने या फ़ैसला सामने नहीं आ सका कि आया कि इंतज़ामिया की जानिब से उनको एतकाफ़ पर बैठने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिफरा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एतकाफ़ बैठने के लिए चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। मसाजिद में एतकाफ़ होगा या नहीं, ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। शहर समेत पंजाब भर की मसाजिद में एतकाफ़ बैठने पर ताहाल हतमी फैसला नहीं किया जा सका। शहर की 5500 मसाजिद में एतकाफ़ बैठने और ना बैठने का फैसला नहीं हो सका। पंजाब भर में 52,000 मसाजिद में एतकाफ़ के लिए कोई फैसला नहीं किया जा सका। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम 437 मसाजिद में एतकाफ़ पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा औकाफ के अलावा मसाजिद इंतज़ामिया को एतकाफ़ के हवाले से आगाह नहीं किया गया। महकमा औकाफ मजहबी उमूर का नोटिफिकेशन सिर्फ 437 मसाजिद पर लागू होगा। वफाकी हुकूमत ने शहर की हज़ारों मसाजिद के लिए एतकाफ़ पर हतमी प्लान नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि NCOC के इजलास में अहम फैसले किए गए थे और उनका ये भी मौक़िफ़ था कि इन फैसलों में एतकाफ़ पर बैठने की इजाज़त दी जाएगी। आप सर, इस मुतालिक क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NCOC का जो पिछला फैसला है उसमें हमारे सामने ये बात आई कि एतकाफ़ के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और एतकाफ़ को इजाज़त नहीं दी गई करने के लिए मसाजिद में, बल्कि ये कहा गया कि मर्द अपने अपने घरों में करे। तो ये बात पहली तो ये है कि शरीयत में एतकाफ़ के लिए मस्जिद का होना शर्त है, वो मर्द हजरात किसी भी दौर के घरों में नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज की जब अखबार हम पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस है, नया वक्त, जितनी भी सबसे अव्वल की अखबार हैं, वो तमाम के तमाम अखबार ये बात को बयान कर रही हैं कि NCOC की तरफ से इस बात को परमिट कर दिया गया कि गाइडलाइन और SOP के साथ मसाजिद में भी एतकाफ़ हो सकता है। अब बहरहाल एक कंट्राडिक्शन सामने आ गई है कि क्या NCOC ने अपने पिछले फैसले को रिवर्ट कर दिया है या कोई नई चीज़ सामने आई है। बहरहाल ये बड़ा अचंभा है और बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो उलझन का शिकार हैं
اس موقع کے اوپر میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ عبادات کرنے والے لوگ جو کہ انفرادی طور پہ اعتکاف کی عبادت کرتے ہیں انہیں کسی بھی طریقے سے اس انفرادی عبادت سے محروم نہ رکھا جائے اور یہ عبادت 2 3 4 افراد تک کی اجازت دی جائے کہ وہ مساجد میں بیٹھیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا بھی کریں، التجا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کی مشکلات کو حقیقی طور پہ حل فرمانے والا اللہ کریم ہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے معاملات کو دیکھیں گے تو یقینی طور پر ایک سنت موقدہ علی الکفائے کی جو عبادت اعتکاف کی ہے وہ بھی ہماری پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی ہمیں آسانی آ جائے گی۔ اور اعتکاف تو خود آئسولیشن کا نام ہے جس میں فرد واحد اکیلا تنہا مسجد میں بیٹھ کر اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رقیب حسین نعیمی صاحب آپ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے چند گھنٹے باقی رہ چکے ہیں اور تاحال حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ NCOC کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے اور ان کا یہ بھی موقف تھا کہ ان فیصلوں میں اعتکاف پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ سر اس متعلق کیا موقف ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NCOC کا جو پچھلا فیصلہ ہے اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اعتکاف کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا گیا اور اعتکاف کو اجازت نہیں دی گئی کرنے کے لیے مساجد میں، بلکہ یہ کہا گیا کہ مرد اپنے اپنے گھروں میں کرے۔ تو یہ بات پہلی تو یہ ہے کہ شریعت میں اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، وہ مرد حضرات کسی بھی طور پہ گھروں میں نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آج کی جب اخبار ہم پڑھ رہے ہیں، ایکسپریس ہے، نیا وقت، جتنی بھی صف اول کے اخبار ہیں وہ تمام کے تمام اخبار یہ بات کو بیان کر رہی ہیں کہ NCOC کی طرف سے اس بات کو پرمٹ کر دیا گیا کہ گائیڈ لائن اور SOP کے ساتھ مساجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اب بہرحال ایک کنٹراڈکشن سامنے آ گئی ہے کہ کیا NCOC نے اپنے پچھلے فیصلے کو ریورٹ کر دیا ہے یا کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے۔ بہرحال یہ بڑا اچنبھا ہے اور بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ الجھن کا شکار ہیں۔ اس موقع کے اوپر میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ عبادات کرنے والے لوگ جو کہ انفرادی طور پہ اعتکاف کی عبادت کرتے ہیں انہیں کسی بھی طریقے سے اس انفرادی عبادت سے محروم نہ رکھا جائے اور یہ عبادت 2 3 4 افراد تک کی اجازت دی جائے کہ وہ مساجد میں بیٹھیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا بھی کریں، التجا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کی مشکلات کو حقیقی طور پہ حل فرمانے والا اللہ کریم ہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے معاملات کو دیکھیں گے تو یقینی طور پر ایک سنت موقدہ علی الکفائے کی جو عبادت اعتکاف کی ہے وہ بھی ہماری پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی ہمیں آسانی آ جائے گی۔ اور اعتکاف تو خود آئسولیشن کا نام ہے جس میں فرد واحد اکیلا تنہا مسجد میں بیٹھ کر اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رقیب حسین نعیمی صاحب آپ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے چند گھنٹے باقی رہ چکے ہیں اور تاحال حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔